आज भिडियो रे आमे जानिबा यूट्यूब रु केतटा बाटर पैसा आसी थाए। जदि कि आपण माने नुआ यूट्यूबर अछंती बा आगु को यूट्यूब चैनल खोलिबा को जाउछंती तो निहाती आपण मानकु ए सब कथा जानि रखिबा दरकार, जहा फल कि आपण माने भी जानि परिबे यूट्यूब रु को लाइन रे पैसा मिली थाए यूट्यूबर मानकु। तो वीडियो टिकी शेष पर्यंत देखंतु सब किछि बुझी परिबे। या पूर्व वीडियो रे मु आपण मानकु कहितली इंस्टाग्राम रु केमती पैसा इनकम करि परिबे। यूट्यूब भली मोनेटाइजेशन सिस्टम नाही, तेणु करी सेथिरे भी बहुत सारा लोक पैसा इनकम करुछंती। ठीक सेमिति आजिरो वीडियो रे मु यूट्यूब रो केतटा लाइन अछि जहा फल रे कि आपण माने पैसा इनकम करि परिबे। तो सेही सब विषय रे आमे कथा हबा, स्टेप बाय स्टेप मु आपण मानकु सब जणैबी। तो वीडियो टी शेष पर्यंत देखंतु, मझिरु जमा भी हेले स्किप करिवेनी, नहले किछि बुझी परिवेनी। आउ गोटे इंपोर्टेंट कथा रहउची, वीडियो शेष रे मु आपण मानकु चारिटा प्रो टिप्स देबी। तो सेही जदिका आपण माने सेही चारिटा ऊपर काम करूछंती, निश्चिंत आपण मानकर चैनल रॉकेट पळिया ग्रो होबो। तो फ्रेंड्स, वीडियो टी स्टार्ट करिया पूर्वरु ए वीडियो टी गोटिए लाइक कर दियंतु, चैनल टी निहाती भाबे रे सब्सक्राइब कर दियंतु, पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टाकू भी प्रेस कर दियंतु, कारण एमिति यूट्यूब रो रिलेटेड वीडियो टेक टिप्स वीडियो सब पड़िले सर्वप्रथमे आपण पाखु नोटिफिकेशन जीवो। तो चलंतु वीडियो टी स्टार्ट करिवा। तो फ्रेंड्स, फास्ट आपण मानकु यूट्यूब चैनल गोटे जीमेल रे खोलिबा को पड़िबो कि जदि कि आपण मानक पाखरे जीमेल अकाउंट अछि कि यूट्यूब अकाउंट अछि तो भलो कथा, नहले मोर चैनल रे भी वीडियो अछि आपण माने केमती नुआ जीमेल खोलिबे, नुआ केमती चैनल सेटिंग करिवे, से सब वीडियो अछि आपण जाई कि देखि परिबे। तो आज जो वीडियोटा चलीची ए वीडियो रे हमें जानिबा को बाटर पैसा इनकम करा जाए। तो फ्रेंड्स, फास्ट होउची आपण मानकर मोनेटाइजेशन हवा दरकार। मोनेटाइज आपनको चैनल हेले आपण माने पैसा इनकम करि परिबे। मु लॉन्ग वीडियो कथा कहूची, आ परे मु शॉर्ट वीडियो कथा कहबी। तो मोनेटाइजेशन हबा को यूट्यूब रो किछि क्राइटेरिया अछि। 1000 सब्सक्राइबर आउ 4000 घंटा वाचिंग टाइम आपण मानकु 12 मंथ भितर कंप्लीट करबा को पड़िबो। माने 12 मास भितर आपण मानकु 1000 सब्सक्राइबर आउ 4000 घंटा रो वाचिंग टाइम गोटे वर्ष भितर कंप्लीट करिया को पड़िबो। तापरे आपण माने आपण मानकर चैनल मोनेटाइज हो जिवो। आपण माने एडसेंस द्वारा पैसा इनकम करि परिबे। प्रथम पॉइंट होउची एडसेंस रु आपण माने पैसा इनकम करि परिबे। तो बुझंतु एडसेंस रु केमती आपण माने पैसा पाइबे। आपण देखिथिबे 4 मिनिट कि 5 मिनिट भितर गोटे गोटे ऐड आसुची आपण वीडियो रे। तो सेही जो ऐड चालुची, ऐड कंपनी यूट्यूब को पैसा दउची। यूट्यूब 45% रखी कि आपण मानकु 55% पैसा दउची। तो आपण माने बुझी सारिथिबे मो एडसेंस कथा कहउतली। सेकंड पॉइंट रहिला आपण माने स्पॉन्सरशिप रु भी रेवेन्यू जनरेट करि परिबे। तो स्पॉन्सरशिप रु आपण माने कहिबे केमती रेवेन्यू जनरेट हुए। आपण मानकु कंपनी मेल करिवो, तार किछि प्रोडक्ट हो, तार किछि एप्लीकेशन हो, ता ऊपरे आपण वीडियो बनेबे। तो सेहिथिरु आपणकर जेतिकी सब्सक्राइबर अछंती सेही हिसाब रे कंपनी आपणकु पैसा गोटे पैकेज माने लोक लक्ष लोक देखुचंती कि 2 लाख लोक देखुचंती कि 50,000 लोक देखुचंती। आपण मानकर व्यूज अनुसार कंपनी आपण मानकु सेटा वीडियो रो पैसा दबो। माने ता प्रोडक्ट हो किबा तार एप्लीकेशन हो, जे कोनोसी दिनस हो, आपण माने ता विषय रे किछि कहिबे। तो मु आशा करूची सेकंड पॉइंट टा भी आपण माने बुझी सारथिबे। थर्ड पॉइंट रहिला एफिलिएटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट कोन? एफिलिएट होउची कंपनी रो लिंक आनी कि आपण को वीडियो रे पेस्ट करिवे। तो सेथिरु जदि कि आपण मानकर व्यूअर्स किछि क्लिक करी कि किनुछंती, ताले सेटा रु किछि माने जेमिति परसेंटेज 100 रे 1% कि 2% आपण को पाखु रेवेन्यूटा आसीबो। जमिति हमर फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मेसो, मित्रा, तो सेही भली कंपनी रो आपण माने गोटे एफिलिएट अकाउंट करिकि
ଆଫିଲିଏଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି 3 ନମ୍ବରଟା ବି ଆପଣମାନେ ବୁଝି ସାରିଥିବେ। ତ 4 ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି ଜଏନ୍ ବଟନ୍ ବା ଯେଉଁ ଆମର ସୁପର ଚାଟ୍ ଆସୁଛି ଆମର ମେମ୍ବରସିପ୍, ତ ତା ଦେହରୁ ଆପଣମାନେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦିକା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଲାଇଭ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍ରେ ମେମ୍ବରସିପ୍ 299 399 କି 499 ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଥାଏ, ସେଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିଉଅର୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି এই 4ଟା ଏକ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିଅର ହେଇସାରିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଲାଷ୍ଟକୁ 4ଟା ମୁଁ ପ୍ରୋ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ପ୍ରୋ ଟିପ୍ସ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଯଦିକା 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି କି ନ ବୁଝି ପାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କ୍ଲିଅର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ ରିଲେଟେଡ଼ର ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ତ ସେ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋ ଟିପ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ସେ 4ଟା ମୁଁ ଲେଖିକି ରଖିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋ ହେବାରେ ଭିଉଜ୍ ଆସିବ ବହୁତ। ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆଲଗୋରିଦମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଣିପାରିବ ଯେ ନାଇଁ ଇଏ ରେଗୁଲାର କାମ କରୁଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଟପିକ୍। ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଟପିକ୍ କ'ଣ, ଲୋକ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ଭିଉଜ୍ ଆସିଥିବ, ତ ସେଇ ଉପରେ ଆପଣ ସେଇ ସିମିଲାର ରିଲେଟେଡ଼ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ସେଇଟାରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରୋ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଥାର୍ଡ଼ଟି ରହିଲା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନାନ୍ତୁ, କଲରଫୁଲ୍ ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି କ୍ଲିକବେଟ୍ ଆସିବ। ଲୋକ ଦେଖିବେ ଯେ ଥମ୍ବନେଲ୍ଟି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଥମ୍ବନେଲ୍। ଥମ୍ବନେଲ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ମାନେ ଆଇ କ୍ୟାଚିଂ ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନାନ୍ତୁ, ଯେତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗିବ, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଲୋକ। ତ ୟାର ହେଉଛି ମେନ୍ ଭୂମିକା। ତ 4 ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଏସିଓ ବୁଝନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, କାହା ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳି ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇଟେଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଇଟେଲ୍ ଯଦିକା ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛନ୍ତି, ଟାଇଟେଲ୍ରେ ଜମା ବି ହେଲେ ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ୍ ଦିଅନ୍ତୁନି। ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ୍ ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେବେ ସଦାବେଳେ। ତ ଟାଇଟେଲ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ସେ, ସେଇ ଟାଇଟେଲ୍କୁ ଆଣିକି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଗ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଯଦିକା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାଗ୍, ଟାଇଟେଲ୍, ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତ ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।